So as we approach Joshua and Judges, we need to remember Deuteronomy. Mientras llegamos a Josué y a Jueces, tenemos que recordarnos de Deuteronomio. Israel had been told in Deuteronomy that if they were faithful to the covenant, they would be blessed. Israel se le dijo que en Deuteronomio que si fueran fiel al pacto iban a ser bendecidos. And they'd been told that if they were unfaithful to the covenant, then they would experience curses. Y también se le dijo que si eran infieles al pacto, iban a experimentar maldiciones. And that reality is largely what happens in Joshua and Judges. Y esa realidad es lo que sucede en Jueces y en Josué. In Joshua, they're faithful to the covenant, and things go well for them. En Josué son fiel al pacto y las cosas le van bien a ellos. In Judges, they're unfaithful, and things get progressively worse for them. Y en Jueces son infieles y las cosas se convierten progresivamente de mal en peor. And if you remembered nothing else from talking about Joshua and Judges, you should remember that relationship with Deuteronomy. Si no se recuerdan de nada más, cuando estudian a Josué y a Jueces, deben recordarse de ese hecho, de su relación con Deuteronomio. Okay, so when we come to Joshua chapter 1, that is this issue of covenant faithfulness is actually where the book starts. Cuando nos acercamos a Josué capítulo 1, esa fidelidad al pacto es así es que comienza. So Moses has died and Joshua is now in charge. Moisés ya ha fallecido y aquí es donde Josué comienza. And immediately we see the Lord telling Joshua, meditate on this book of the law. Inmediatamente Dios le dice a Josué, medita en esta ley. He says, do not let it depart from your mouth. I want you to think about it day and night. No deje que se aparte de tu boca. Yo quiero que medites en ella día y noche. And so, be strong and courageous, the Lord tells him. De manera que le dice que sea fuerte y valiente, el Señor les dice. So, does that make sense? You see, from the very beginning, ¿Tiene sentido esto desde el principio? that the Lord is reminding Joshua, I made this covenant with you, Deuteronomy. El Señor le está recordando, yo hice este pacto contigo en Deuteronomio. And if you're faithful to this covenant, if you are strong and courageous to keep covenant with me, then you'll have success in conquering the land. Si eres fiel al pacto, eres fuerte y valiente, vas a ser bendecido en la tierra. Okay. And so in chapter 2 then, when we see Joshua sending spies into Jericho, de manera que cuando en capítulo 2 Josué envía espías a Jericó, that's probably reason to be a little bit worried or a little bit nervous about that. eso es razón de tal vez estar un poquito nervioso sobre esto. The last time spies were sent into the land, it didn't go very well. La última vez que enviaron espías a la tierra no les fue muy bien. Right. So, but again, this I mentioned before, when Moses sent those spies into the land, that was a good idea. And he was being faithful in doing that. De manera, como le dije anteriormente, cuando Moisés envió esos espías, fue una muy buena idea. Fue una buena idea hacer esto. In this situation, once the spies return, it's with a good report. En esta situación, cuando los espías regresan, pues el reporte es positivo. It's the opposite of what we saw in the book of Numbers. Es lo opuesto a lo que vimos en el libro de Números. Now, if you read the story, there's plenty there that is that could make you nervous or that is very exciting. Si leen la historia, hay bastante que le pueden poner nervioso o excitado. So they do end up in the home of a prostitute. Ellos terminan en la casa de
una prostituta. So I don't know how it's translated in Spanish. If Yo that's, no sé cómo es traducido en español. but I know it Yo sé que that there are English language teachers and books that have tried to argue that it doesn't really mean prostitute. hay libros en inglés donde los maestros están tratando de decir que la palabra en inglés realmente no significa prostituta. And so I want to tell you, in case you come across some of that teaching, Yo quiero que ustedes sepan que si ustedes se encuentran con ese tipo de enseñanza, it means prostitute. no es así. Sí significa prostituta. There's no getting around it. That's simply what the language Eso es is. simplemente lo que el lenguaje dice y eso es lo que es. Now, that doesn't mean that the spies were up to something immoral. Eso no significa que los espías estaban envueltos en algo inmoral. It may just mean that once the authorities knew that they were in the city, that they had nowhere else to hide. Significa que cuando las autoridades se dieron cuenta que ellos estaban allá, pues no había muchos sitios donde ellos se pueden esconder. Right, so it's not that they were doing something wrong, it's that there's only so many places that you can go when the police are looking for you. No es que están haciendo algo inmoral o malo, sino que hay un límite de lugares donde tú puedes ir si la policía te está buscando. But the fact that she is a prostitute makes what happens next all the more remarkable. Pero el hecho que esta mujer es una prostituta, pues hace lo que sucede próximo más maravilloso todavía. So, do you remember we talked about the idea of chiasm earlier? ¿Se recuerdan que hablamos del concepto de chiasm? Right. So, in the conversation that this woman Rahab has with the Israelite En spies, la conversación que esta mujer Rahab tuvo con los espías israelitas, her speech that she gives is a chiasm. el lenguaje que ella utiliza es un chiasm. And right at the center of the speech, the most important thing in the speech, Y dentro de lo que ella dice, lo central o lo más importante de lo que ella dice, is her confession that the God of Israel is God alone and is the true God. es la confesión que el Dios de Israel es el Dios real y el único Dios. In other words, I think that this is as close to a conversion story as we find in the Old Testament. En otras palabras, yo pienso que esta es una historia de conversión que tenemos en el Viejo Testamento. That in this moment, Rahab leaves her life of immorality and idolatry and becomes part of Israel. En que en este momento pienso que ella deja su vida de inmoralidad y de idolatría y se convierte en parte del pueblo de Israel. In fact, if you continue reading in the Bible, then you find out that Rahab actually plays a really important role later in the Bible. Es más, si usted sigue leyendo la historia, va a encontrar que Rahab es llena un papel importante en la historia de Israel. It turns out that she's King David's great-great-great-grandmother. Entonces resulta que ella es la tatarabuela de el rey David. And she actually then shows up in the Gospel of Matthew in the genealogy of Jesus. Y entonces ella aparece en el Evangelio de Mateo en la genealogía de Jesús. So the grace of God triumphs once again. La gracia de Dios triunfa una vez más. And God rescues a Gentile and makes her a member of his covenant people. Dios rescata a una gentil y la hace miembro del pueblo de Dios. I'm pretty sure you can preach that. Yo estoy seguro que pueden ustedes predicar esto. Right? And so she then makes this deal with the spies where if she ties that scarlet cord in the window, then they'll know which house is hers and she and her family will live. Ella hace este trato con las espías que si ellos ven esos paños, ese lienzo de color escarlata, ellos van a saber dónde es que está ella regresada. So she helps them escape and they come back to Joshua. And Joshua is encouraged that God is in fact going to give them the land.
Entonces ella los ayuda a escapar, entonces los espías van a donde Josué y él es animado que van a poder tomar la tierra que Dios le está dando. So all of that unfaithfulness from Numbers is being reversed. Toda esa infidelidad de números está siendo revuelto aquí. So in Joshua chapters 3 through 5, we see more reversals of what we saw in Numbers. Entonces en Josué 3 a 5 vemos también más cosas contrarias de lo que vimos en el libro anterior. And we see Joshua having some of the same experiences that Moses had. Vemos que Josué experimenta las mismas experiencias que pasa Moisés. So Moses parted the Red Sea and the Israelites went through on dry land. Moisés separó el agua del mar y Israel cruzó. So Joshua parts the Jordan River and Israel enters the promised land on dry land. Y Josué divide el río de Jordán y ellos pasan para entrar a la tierra prometida. So the generation in the wilderness had been unfaithful to keep the covenant of circumcision. La generación en el desierto fue infieles y no lograron obedecer haciendo la circuncisión. And so this generation that enters the promised land remembers the covenant of circumcision, and all the males are circumcised. Esta generación que entra se recuerda del pacto y son circuncisados, obedecen, son fieles. And they celebrate the Passover when they enter the promised land. Celebran la Pascua cuando entran a la tierra prometida. It's at this time that the manna stops. Y es en este el momento que el maná se termina para So reflejar. they've entered the land, and so they no longer need the manna. Entonces ellos han entrado a la tierra y ya no necesitan el maná. And just as Moses had an experience with God at the burning bush, Igual que Moisés tuvo la experiencia, so also Joshua has an experience with the Lord, only the Lord now appears as a soldier, as a commander of the armies of God. Josué tiene una experiencia con Dios también, un encuentro con Dios, excepto que Dios esta vez se aparece como un comandante del ejército. So the Lord had promised Joshua, just as I was with Moses, so I will be with you. Y el Señor le había prometido a Josué que igual que estuve con Moisés, voy a estar contigo. And so God is being faithful to that promise to Joshua. Dios está siendo fiel con esa promesa a Josué. And, sorry, and we see the people being faithful in a way that the Israelites had not when they were in the Y wilderness. estamos viendo que el pueblo está siendo fiel de una forma que el pueblo de Israel no fue fiel durante que estaban en el desierto. So in Joshua 6, we get the conquest of Jericho. Josué 6, tenemos la conquista de Jericó. Jericho was perhaps the oldest walled city, the oldest city with walls in the ancient world. Jericó posiblemente era la ciudad más antigua con paredes que había en ese tiempo. And it was sitting on top of a hill, so it was almost impossible to attack. Y estaba localizado en la cima de una montaña, así que era casi imposible invadir ese pueblo. Which is what makes the story of how God gave them Jericho, that's what makes it so much fun. Eso es lo que hace divertido la historia de cómo es que Dios le da esa ciudad a ellos. Because the directions that the Lord gives Joshua make no sense. Porque las direcciones, las instrucciones que Dios le da a Josué no hacen sentido lógico. You just stop and think about it for a moment. Paren y piensen por un momento. You're going to march around the city. Van a marchar alrededor de la ciudad, You're not going to say anything or make any noise. no van a decir nada ni hacer ningún ruido. You're going to do that once a day for 6 days. Vas a hacer eso una vez al día por 6 días. And then on the 7th day, you're going to march around 7 times. Entonces en el séptimo día
vas a marchar alrededor de la ciudad 7 veces. And then you're going to blow some trumpets and yell really loud. Entonces vas a tocar las trompetas y vas a gritar bien duro. And that's it. Y eso es todo. It makes no sense. No tiene sentido. It doesn't need to make any sense. Es que no tiene que hacer sentido. So I think that's part of what the Lord wanted to show Israel, that he was going to fight for them. Yo creo que eso es lo que Dios está tratando de comunicar, que Dios es el que va a pelear la batalla por ellos. And so Jericho falls, De manera que Jericó se cae, right? And the Israelites have conquered their first city in the promised land. y los israelitas han conquistado la primera ciudad en la tierra prometida. Now, not everything goes smoothly in the book of Joshua. Ahora, no todo sucede perfectamente en el libro de Josué. The next two things that we have are actually failures on the part of Israel. Y los próximos dos eventos que tenemos ahora realmente son fracasos de la parte de Israel. So the Lord had commanded at Jericho that everything be destroyed, that everything be devoted to the Lord. Dios había mandado a ellos que todo en la ciudad de Jericó sea destruido, todo sea dedicado al Señor. But there's this man named Achan, and he disobeys the Lord. Pero hay este hombre llamado Acán, él desobedece al Señor. He sees something that he wants, and so he takes it and keeps it in secret. Él ve algo, observa algo que él quiere y él secretamente se queda con eso para él. Well, Lo guarda. it's almost a secret. His family almost certainly knows what he's done. Casi un secreto total porque su familia se da cuenta, seguramente se dio cuenta de lo que él ha hecho. He hides it under the family's tent. Él lo esconde dentro de la tienda de su familia. It would have been almost impossible for him to do that without them knowing about it. Fuera casi imposible el haber hecho eso sin que la familia se haya dado cuenta. So they may think it's a secret, but of course the Lord knows what they've done. Ellos tal vez crean que fue un secreto, pero obviamente el Señor sabe And lo so, que sucedió. and so when they go to attack the next village, which is called Ai, they actually are defeated. Pero cuando ellos van a atacar la próxima ciudad de Ai, son devotados. No pueden hacerlo. And actually, many Israelites die in the defeat. Y muchos israelitas mueren en esta derrota. One of the things that I think the story is supposed to teach us Una de las cosas que la historia nos enseña is that our sin affects the people around us. es que nuestro pecado afecta a las personas alrededor de nosotros. Americans often think in very individual terms. Los americanos muchas veces piensan en términos individuales. That who I am and what I do is just my business. Ellos piensan que lo que soy o cómo soy solamente afecta lo que es solamente me incumbe a mí, lo que hago y lo que soy. And that as long as what I do doesn't hurt anybody else, then it's okay. Que después que lo que yo haga no le haga daño a más nadie, pues está bien. That's not the way that the Bible views human beings. Y esa no es la forma que la Biblia ve a los seres humanos. We're connected to each other. Estamos conectados unos a los otros. We're responsible for each other. What we do affects other people. Somos responsables unos por los otros. Lo que hacemos afecta a las personas alrededor. And so that's something that I have to think about as a pastor and as a teacher and as a father and as a husband. De manera que esto es algo que yo tengo que pensar sobre como pastor, como padre, como maestro, como esposo. So Achan's sin affects the rest of his people. El pecado de Acán afectó el resto del pueblo. And so even though Joshua doesn't know who did something wrong, the Lord knows. De manera que aunque Josué no sabe quién fue que hizo mal, el Señor sí sabe. And so
I'm going to shorten things up a little bit. So the Lord reveals that it's Achan. Voy a cortarlo un poquito aquí. El Señor revela que fue Acán. As you can read more about how he does that in Joshua, but Achan has opportunities to admit what he's done, and he doesn't take them. Y ustedes pueden leer la historia de cómo que Dios lo revela, pero Acán tuvo varias oportunidades de revelar que él fue y no las toma. And because of their sin, Achan and his family are executed. Y por su pecado, Acán y su familia es ejecutada. Their sin had brought death into Israel, Su pecado trajo muerte a Israel, so their lives were forfeit as a result. de manera que perdieron su vida como resultado. After this, the Israelites are able to defeat and destroy Ai. Después de esto, Israel logra tener victoria sobre Acá y tomarla. And what's sad about this is that after defeating Ai, they're allowed to take plunder. Y lo que es triste es que después de la destrucción de Ai, ellos pueden agarrar lo que quieran. So if Achan had just been patient, Si Acán hubiese sido paciente solamente, right, then maybe none of this happens. entonces nada de esto hubiese ocurrido. Okay? So that's the first failure that we see, but we also then see the Israelites repent. Entonces este es el primer fracaso que vemos, pero también vemos que ellos, el arrepentimiento de ellos. So the second failure is with the Gibeonites. El segundo fracaso es con los Gabonitas. So the Gibeonites actually live in the Promised Land, Los Gabionitas viven en la tierra prometida, and the Israelites were not supposed to make treaties with any of the people in the Promised Land. y los israelitas no estaban supuestos a hacer ningún trato o pacto con estas personas, con nadie. Right. And so the Gibeonites lie about who they are and where they come from. Los Gabionitas mienten de lo que son y de dónde son. Joshua fails to consult with the Lord, and so he's tricked by them. Josué deja y fracasa porque él no consulta con el Señor. And so they do make a treaty with the Gibeonites, Hacen un trato, un compromiso con los Gabionitas, but only afterward do they find out that they've been lied to. pero solamente después es que se dan cuenta que han mentido. Joshua admits his fault. He admits that he should have consulted with the Lord. Josué admite que él debió haber consultado con el Señor. But then he says we have to honor our promise. We have to keep our word. Pero él dice, tenemos que honrar nuestra palabra, tenemos que seguir el compromiso. But then God uses this failure to bring greater blessing to Israel. Entonces Dios utiliza este fracaso para traer mayor bendición al pueblo de Israel. See, when several of the other cities in the land of Canaan find out what the Gibeonites have done, they decide to attack the Gibeonites. Cuando las otras ciudades se enteran de lo que Gabionitas hicieron, pues ellos atacan a los Gabionitas. And so instead of having to fight lots of battles to defeat all of these cities, Joshua and the Israelites only have to fight one battle to defeat them. Entonces, en vez de tener varias batallas con cada uno, entonces ahora tienen que solamente tener una batalla con. So through their failure, God actually brings greater blessing upon them. De manera que a través de su fracaso, pues Dios trae una bendición mayor. See, God can use even our sins to further His own purposes and to bring glory to Himself. Dios puede utilizar hasta nuestras fallas o nuestros pecados para traer mayor gloria. And this is the story where the giant hailstones fall from the sky and where the Lord causes the sun to stand still in the sky. Este es donde hubo una lluvia de granizo gigante
y también donde el sol para. So, so we see in chapters then 10, 11, and 12 that Joshua and the Israelites finish defeating the people in the land of Canaan, so that they've taken possession of the land. Entonces vemos aquí en el capítulo 10, 11 y 12 donde Dios ayuda, asiste a ellos en esa batalla y ellos pueden tener victoria y tomar la tierra. Now, just because they've taken possession of the land, that doesn't mean that they've actually defeated all of the people in the land. Ahora, solamente porque toman posesión de la tierra no significa que ellos han vencido a cada uno de todos los pueblos, de toda la gente que estaba ahí dentro. So they can say, this belongs to us now, but we still need to finish the job. Ellos pueden decir, esto nos pertenece ahora ya, pero ellos tienen que terminar el trabajo. And so the idea at this point is to first divide up the land among the 12 tribes. Entonces la idea aquí es, primero van a dividir la tierra entre 12, en las 12 tribus. And then each tribe is supposed to finish driving out the peoples that are in their inheritance. Entonces cada tribu tiene la responsabilidad de sacar la gente que es remanente, que está ahí todavía. Okay. So remember Reuben, Gad, and half of Manasseh, they had their inheritance east of the Jordan River. ¿Se recuerdan de Rubén, Gad, and half of Manasseh. Gad y la mitad de los Manasés tienen esa tierra arriba? So they're now allowed to go home because their job is done. Ahora se le permite regresar a su tierra porque ya su trabajo ha terminado. And I'll also mention in chapter 14 that we see Caleb once again. También quiero mencionar en capítulo 14 que vemos a Caleb otra vez surge. He and Joshua are the only two who are allowed to enter the land from that generation. Recuerden que Caleb y Josué son los únicos dos que se le permite de esa generación entrar a la tierra prometida. And so the Lord wants us to see that Caleb gets a special inheritance of his own. De manera que el Señor nos quiere demostrar que Caleb recibe una herencia especial del Señor. So to help us understand the division of the land, we need to remember something from the end of the book of Genesis. Para ayudarnos a entender la división de la tierra, tenemos que recordar algo en Génesis. Right? So if you remember, Joseph received the birthright and Judah received the blessing. Recuerdan que José recibió el derecho como primogénito y Judá recibe la bendición. Okay? So the two tribes that get the largest inheritance Las dos tribus que reciben la herencia mayor are Joseph's two sons taken together, son los dos hijos de Josué juntos and then Judah. y Judá. Right? So that's taking us back to what Jacob said at the end of Genesis. Eso es llevándonos para atrás, And so they referente a lo que dijo Jacob al fin de Génesis. And so chapters 15 through 17 are all about Judah and then Joseph's sons receiving their inheritance. Entonces del capítulo 15 al 17 es todo sobre José y los hijos de Judá recibiendo su herencia. All the other tribes get less text and less land. So they're in Joshua 18 and 19. Y los otros descendientes reciben menos tierra. They get less text, they get less, What do you mean by there's text? less, they get less of Joshua to talk about their inheritance. So whereas Judah and Joseph get long passages to talk about theirs. Text, okay. Yeah, yeah. Ellos reciben menos texto en la Biblia que José y los descendientes de Judá. O sea, que se les menciona menos a ellos. Y menos tierra. And then finally, in chapters 20 and 21, it talks about the Levites. Y finalmente, en los capítulos 20 y 21, habla sobre los levitas. So they will receive villages and cities that are scattered throughout the other 12 tribes. Entonces reciben ciudades que están
alrededor de las otras tierras de las otras tribus. And so their job is to teach the other tribes the law, Su trabajo es de enseñarle a las otras tribus la ley and then to take turns taking care of the tabernacle. y de tomar turnos cuidando y atendiendo el tabernáculo. And then also there were cities of refuge, which were places for people to go if they accidentally killed someone. Y también ellos estaban en las ciudades de refugio por si acaso alguien accidentalmente mataba a alguien. And the Levites were the ones who controlled the cities of refuge. Y los levitas eran los que controlaban las ciudades de refugio. No, the Levites did not receive any land. They just received the permission to live Right. different places. Right, so they didn't receive any land as an inheritance. These cities and villages were given to them, but if you look at a map, you won't see that Levi has received an inheritance. Ellos manejan y administran estas ciudades de refugio, pero en sí no reciben tierra, no reciben tierra, es propiedad ellos mismos. Judy, sorry. The cities of refuge is the avenger of blood. Is that an assigned position? That's, so the Avenger of Blood is the El vengador de sangre, ella pregunta si eso era una posición asignada a alguien específicamente. right, is the Avenger of Blood is the next of kin of the person that had been killed. El vengador de sangre es el próximo, el familiar más cercano a la persona que fue matada. So they're responsible for seeking justice. They're responsible for going to the elders or going to the judges. Entonces esa persona es responsable por ir a los jueces y buscar justicia. Right. So, in total, the Levites receive 48 cities, En total, los levitas recibieron 48 ciudades and they're scattered throughout the other 12 y tribes. están divididas alrededor de todas las tribus. And I think it would be an encouragement to us if we looked at Joshua 21 Fuera bueno para nosotros un ánimo si buscamos a Josué 21, in verses 43 to 45. versículos 43 a 45. So if we could turn there and if somebody could read that for Vamos us. ahí, ¿alguien lo puede leer? Josué 21 del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y las poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las palabras buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. So it's the fulfillment of what God had promised in Deuteronomy, Es el cumplimiento de lo que Dios había prometido en Deuteronomio, that they had been faithful to keep covenant with the Lord, que ellos fueran fiel a igualdad el pacto del Señor. and God was faithful to keep what he had promised. Y Dios fue fiel y mantuvo lo que Él prometió, cumplió lo que prometió. It would be wonderful if Israel's story could just stop there. Fuera maravilloso si la historia de Israel simplemente hubiese But it terminado ahí, it doesn't stop there though. pero no para ahí, ¿verdad que no? We know the story well enough to know that Israel does not remain faithful to the Lord. Y entonces conocemos suficiente para saber que Israel no mantiene fidelidad ante el Señor. But before we get into that, let's make sure we finish the book of Joshua first. Pero antes que entremos a ese tema, vamos a terminar primero el libro de Josué. Okay. So now in chapters 22 through 24, they've conquered the land and they've divided the land up, and now it's time for everybody to go home, to go to their inheritances. Entonces, pues en Josué 22 a 24 conquistaron la tierra y ahora la dividieron y ahora es tiempo de regresar cada uno a su tierra. So I won't go into detail with these three chapters. No voy a entrar en detalle en estos tres capítulos. I'll note that in Joshua 22, you almost have a civil war between the tribes. Pero noten que en capítulo 22 casi se tuvo
una guerra civil entre las tribus, but it's avoided because everybody involved actually was trying to follow the Lord. pero se evitó porque todo el mundo envuelto estaba tratando de seguir al Señor. There was a big misunderstanding. Fue un gran malentendido. And once they were able to work through that misunderstanding, then there was peace. Y después que solucionaron el malentendido, pues tuvieron paz. So then in Joshua 23, we have Joshua giving a charge to Israel's leaders to remain faithful. Entonces en Josué 23 es el encargo de Josué de guardar el pacto a los líderes. And then in chapter 24, we have Joshua right before he dies. Entonces tenemos al capítulo 24 donde está Josué justo antes que fallece. And this is where we come across this very famous verse in Joshua 24:15. Aquí es donde vemos este versículo muy famoso, 24-25. Choose this day whom you will serve, Escojan hoy a quién van a servir, but as for me and my household, we will serve the Lord. pero yo en mi casa serviremos al Señor. I'm pretty sure that I have a coffee mug that has that on it. Estoy seguro que tengo una taza de café que dice ese versículo. But when you read chapter 24, notice what Joshua is telling them with Pero this verse. cuando leen el capítulo 24 y se dan cuenta de lo que Josué le está diciendo. He's telling them that I know that your heart will follow idols. Le está diciendo, yo sé que sus corazones van a seguir a ídolos. And that's why he even needs to tell them to choose this day whom you will serve. Y por eso es que él le tiene que decir, hoy escojan a quién van a servir. And so they maintain that they will in fact serve the Lord. Y ellos mantienen y dicen, sí, nosotros vamos a seguir al Señor. But then Joshua tells them, no, you won't. Pero Josué le dice, no, ustedes no van a servir al Señor. You're not able to. Ustedes no pueden. See, Joshua had been with them as an assistant to Moses. Josué ha estado con ellos desde que era asistente de Moisés. He'd seen everything that had happened from Exodus through Numbers. Él ha visto todo lo que ha sucedido desde Éxodos hasta los números. And so he knew what their hearts were like. Y entonces conocía cómo eran los corazones de ellos. He knew that eventually they would turn away from the Lord. Y él sabía que eventualmente ellos iban a ser infiel al Sorry Señor. about that. So, and that actually then takes us into the book of Judges. De manera que esto nos lleva al libro de Jueces. Okay. So, by the way, is it just Judges in Spanish? Is that how it gets translated? How do you? Judges. It's just Judges. Okay. Yes. So, first, let me make a few comments about this word Judges. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el significado de jueces. So sometimes it's difficult to find the right word to translate something from another language. A veces es difícil encontrar una palabra adecuada para traducir de otro lenguaje al nuestro. So I'm sure that Ramon and Hugo have experienced that. Y at times también today, right? me imagino que los traductores han experimentado esto. So it's especially difficult when you're dealing with a language that is so different from English or Spanish. Es especialmente difícil cuando estás bregando con un lenguaje que es tan distinto al inglés y el español. So in Hebrew, this word is not necessarily a judge the way that we think of it. En hebreo, esta palabra no es necesariamente como un juez como nosotros pensamos. So in English, when we say judge, En inglés, cuando dicen jueces, we usually think of a courtroom and normalmente lawyers. pensamos en una corte, en abogados. So that in Hebrew it could mean that, En hebreo puede significar eso, but it could also be somebody that other people ask for advice. pero también puede ser personas que las personas se acercan para consejo. It could be somebody who's an advocate for the poor. Puede ser una persona que representa a los pobres, ayuda a los pobres. It could be someone who's involved in governing or in ruling. Puede ser alguien envuelto en el gobierno o en reinar. Or it could be someone who's a military leader. Puede ser un líder militar también. So this word is very flexible. It can mean a lot of things. Esta palabra es bien flexible en el hebreo, puede significar varias cosas. In the book of Judges, it
it primarily means a military leader. En el libro de Jueces, primordialmente significa un líder militar. And that's what each of these men who will be a judge has in common. Eso es lo que tienen en común cada uno de estos hombres que van a ser jueces. Right? So, in this book, there are major judges and there are minor De judges. manera que en este libro hay jueces mayores y jueces menores. That doesn't mean that the minor judges were not important during their time. Esto no significa que los jueces menores no eran importantes en su tiempo. It just means that they get very, very little mention in the book. Solamente significa que se le menciona brevemente en el libro. The major judges are the ones that this book focuses upon. Los jueces mayores son aquellos jueces que el libro se enfoca Okay. en ellos. The first judge is the best judge. His name is Othniel. Othniel es el primer juez y él es el mejor juez. Otoniel, que diga. The last judge in the book is Samson, and he is by far the worst judge. Y el último es el peor, por mucho, es Sansón. Okay? And there are 6 major judges in total. Hay 6 jueces mayores en total. Okay? And each of these judges, their story follows a pattern. Cada uno de estos jueces, su historia sigue un patrón. Okay, so I have that pattern there in your notes. Tengo ese patrón ahí en sus notas. So, El ciclo. Every time we see that first Israel does evil in the eyes of the Lord. Cada vez vemos primeramente Israel hace mal ante los ojos del Señor. Okay? And so then the second part of the pattern is that the Lord gives them over into the hand of their enemies. La segunda parte de ese patrón es que el Señor los entrega en las manos de sus enemigos. The story may spend more or less time describing what that looks like, but that always comes second. Y eso siempre viene segundo, aunque en algunas historias gasta más tiempo describiendo que otras. Okay? The third part of the cycle is that Israel cries out to the Lord. La tercera parte de este patrón es que Israel clama al Señor. Okay? Fourth, the Lord raises up a judge to deliver them. Y cuarto, el Señor levanta a un juez para que los libere. Okay? Usually that means that the Lord places his spirit upon the judge. Y normalmente eso significa que el Señor pone el espíritu sobre ese juez. And about half of the time, the Lord sends a messenger of some sort to deliver the message. Pero como a mitad de las ocasiones el Señor le envía un ángel o un mensajero. So sometimes that's an angel, sometimes that's a prophet. A veces un profeta, a veces un ángel. Okay? Then the fifth step is that the judge defeats Israel's enemies. Entonces el quinto paso en este patrón es que el juez derrota a los enemigos de Israel. And then finally, the land is given rest for a specified number of years. Entonces finalmente la tierra hay un descanso durante un número de determinados años. So you'll see the same pattern for each of these judges. You'll see it for Othniel, Y ustedes van a ver ese patrón and then the second judge is Ehud, en todos los jueces. Lo ven en Otoniel y lo ven en el segundo juez. and then I actually think that the next judge is Barak. It's not Deborah, it's Barak. El próximo juez es Barak, Okay? And then Gideon, and then Jephthah, and then Samson. Gideón, Jefta y después Sansón. Okay, so you see that same pattern for each of them. Y ven ese mismo Okay? patrón en cada uno de ellos. Now, something to notice as you're reading Judges Y es algo que noten mientras están leyendo a jueces. is that the longer the story of the judge, the worse the judge. Quiero que vean que entre más tiempo, más largo sea la historia, pues peor es el juez. Okay? So Othniel is the best judge, and he only gets a few verses. Otoniel es el mejor juez, pero él simplemente recibe 2 o 3 versículos. Samson is the worst judge, and he gets 4 chapters. Sansón es el peor y recibe 4 capítulos. And they get worse as you go along. Y ellos empeoran mientras pasa el proceso de los jueces. So Ehud gets a little bit more
it gets a little bit longer story than Othniel. Entonces el segundo juez recibe un poquito más historia que Otoniel. Right? So, and he gets more text because he's a little bit dishonest. Él recibe un poquito más texto porque es un poquito deshonesto. Right? Then Barak gets more, he gets 2 chapters. Barak recibe 2 capítulos. Is he a judge? He is the judge, it's not Deborah. Barak It is era el not juez, Deborah. no The Débora. entire rest of the Bible says it's Barak. El resto de la Biblia completo dice que es Yeah. Barak. When you read in the Psalms and it talks about the judges, it always talks about Barak. Cuando en los Salmos siempre menciona Barak. And in Hebrews chapter 11, it's Barak that is mentioned. Y en Hebreos capítulo 11 es Barak que es So mencionado. it says that, remember that word judge is a flexible word? Se recuerda que la palabra juez es una palabra flexible en el hebreo. So it says that Deborah is judging Israel as she sits under the tamarisk tree. Dice que Débora juzga el pueblo mientras está debajo del árbol de tamarindo. So she's the one that they're coming to for advice and to settle A ellas que disagreements. vienen a los consejos, a buscar consejos a ella. So, but she's the messenger who goes to Barak Pero to ella es la say, mensajera de you're Barak. the leader, you're the one who's supposed to deliver the people. Tú eres el líder, tú eres el que está supuesto a liberar el pueblo. And Barak's initial failure is that he won't go unless Deborah goes with him. Y el fracaso de Barak es que Barak no quiere ir si Débora no va con él. And Deborah tells him, because you're being a coward, Débora le dice, porque tú eres un cobarde, you're going to lose glory to a woman. tú vas a perder gloria a una mujer. So it's supposed to be Barak, Está supuesto a ser Barak, but Barak is afraid to go without Deborah. pero Barak tiene miedo, teme de ir sin Débora. And as a result, he has to share glory with Deborah, Como resultado, él tiene que compartir la gloria con Débora. and then when it comes to actually defeating their enemy's general, Y cuando viene a tener victoria sobre el general, it's a woman again who kills the man by driving a tent peg through his head. es una mujer otra vez que vemos que mata al comandante con una estaca Yeah. a la cabeza. So I think it's important. I would encourage anyone who has questions about that to use a concordance or to use some Bible software and do a search on Barak and see what the rest of the Bible tells you. Yo animo a la persona que tiene todavía preguntas sobre el tema de Débora y Barak que use una concordancia o en la computadora o busque a Barak, todo lo que dice sobre ellos. Because I know that there are pastors and that there are books that will say that Deborah is the judge here. Yo sé que hay pastores, hay libros que dicen que Débora es la juez, But the rest of the Bible is unanimous. pero el resto de la Biblia están unidos en mencionar a That Barak, Barak was the judge. que dicen que Barak fue el juez. And that doesn't mean that Deborah isn't a remarkable woman. It doesn't mean that she's not important. Esto no significa que Débora no era importante, ni que era impresionante ella, But when it comes to these cycles of the major judges, Pero it's cuando viene- supposed to be Barak who leads the people. a estos patrones está supuesto a ser Barak el que tiene el título. Yeah. So, and I think that's why Por you eso, see him. That's why you see him placed where he's placed in the cycles. por eso es que es colocado en los ciclos donde es colocado. That he's better than Jephthah, but he's not as good as Ehud. Eres mejor que Jefte, pero no tan bueno como Ahud. Well, and he is better than. I'm sorry, I skipped Gideon. He's better than Gideon, and he's better than Jephthah, but he's not as good as Ehud. Eres mejor que Gedeón y que Jefte, pero no mejor que el anterior. Okay. O el anterior. So, Gideon is progressively worse yet. Gedeón es progresivamente peor aún. So he begins as a coward as well, Él comienza como un cobarde right? también. And he eventually turns into a murderer. Se convierte de cobarde a un asesino. And then the story in Judges 9 of Abimelech, Entonces la historia en capítulo 9 sobre Abimelech, that's part of Gideon's cycle.
Eso es parte del ciclo de Gedeón. Right? So Gideon had said that he didn't want to be king, Gedeón no quería ser rey, but he acted like a king. pero él actuaba como rey. That's right. He took the people's money and he married multiple wives, Él tomó el dinero del pueblo y se casó con varias mujeres, just the way that a king in the ancient world would have. igual que un rey hubiese hecho en esos tiempos. Right? And then he led the people into idolatry. Y dirigió el pueblo a la idolatría. And then his son Abimelech was actually an illegitimate child. Y el hijo Abimelech era un hijo ilegítimo de él. And the name Abimelech means my father is king. Y el nombre Abimelech significa mi padre es rey. So Gideon may have said he didn't want to be king, Gedeón es posible que él dijo que no quería ser rey, but his mistress apparently understood what he was acting like. pero su amante se dio cuenta de la forma que él actuaba. And Abimelech is a power-crazed murderer who becomes a tyrant. He's a terrible person. Y Abimelech es una persona que le gusta el poder, él fue un asesinato y le encanta eso. Right? Una persona terrible. Jephthah is even worse. Y Jefte aún es peor. He makes a lot of theological mistakes. Hace muchos errores teológicos. Yeah. He also sacrifices his own daughter. Sacrifica a su propia hija. Right? He had made a promise that whatever walked through his front door first, he would sacrifice to the Lord. Hizo una promesa, dijo que lo primero que entre a través de la puerta voy a sacrificárselo al Señor. So his only child is the first thing that walks through the door. Y su única hija es la que entra a través de la puerta. So what's really terrible about this is not just that it's foolish on his part. No solamente esto es una necedad de la parte de él. There are specific provisions in Leviticus and in Deuteronomy Hay provisiones específicas en los números y de Deuteronomio for how to get out of a promise that you shouldn't have made. de cómo salirse de una promesa que tú no debiste haber hecho. There were things that he could have done to avoid this that would have been faithful to the law. Habían cosas que él podía utilizar para salirse de este aprieto y todavía seguir la ley. But he doesn't do those things. He actually sacrifices his daughter. Y él no trata, él no lo hace, sino él sacrifica a su hija. And then later he fights a civil war against some of his fellow Israelites. Y después él declara guerra a sus compañeros israelitas. So he's a fairly terrible leader. Es bastante terrible, un líder bastante terrible. But as bad as Jephthah is, Samson is even worse. Pero tan mal como es Jefte, Sansón es aún peor. Right, so Samson was a Nazarite from birth. Sansón era un nazarita de principio. So- Nazareno, Nazareo. nazareo. Right, so we did not talk about the Nazarite vow when we were in the book of Numbers, so I'll mention it now. No hablamos sobre, ¿cómo se dice? El voto nazareno cuando estábamos en Deuteronomio. I'm so glad you're both here. So there were three main provisions in the Nazarite vow. Habían tres provisiones principales en ese voto nazareno. So if someone wanted to especially dedicate themselves to the Lord, they might take this particular vow. Si alguien se quería especializar o dedicar especialmente al Señor, tomaban este voto. There were three main provisions. Tres provisiones principales. Okay, so the first is that you're not allowed to touch anything that's dead. El primero es que no se te permite tocar cualquier cosa que esté muerta. Right, so even if it was a family member, or even if it was, Siendo un miembro familiar, or one of your animals, algún animal, right? If it died, somebody else had to touch the body because you weren't allowed to. si moría, pues tú no se te permitía que tú tocaras a algún cuerpo muerto. And that goes back to that idea in Leviticus of clean and unclean. Eso regresa a esa idea en Levíticos de limpio y impuro. Right, it's touching something dead
defiled you. It Tocando algo polluted you. muerto como que te empurece, te contamina. Okay? So that was the first provision. Esa es la primera provisión. Second, you were not allowed to drink anything that grew from a vine. No se te permitía tomar cualquier cosa que salía de una viña. Not just drink, but also eat, I should No say. solamente tomar, sino comer también. So this wasn't just about drinking wine. You couldn't drink grape juice, and you couldn't eat grapes or raisins No either. podías tomar vino, no podías tomar pasas ni uvas. Okay? And the third provision was that you were not allowed to cut your hair. Tercera provisión es que no se permitía que te cortaras el pelo. Right? So that was then an external sign that everybody could see that you had taken this vow. Entonces era una señal externa que todo el mundo podía ver que tú habías tomado esta promesa o este voto. So during the course of his life, Samson breaks all three provisions of the vow. Durante el curso de su vida, Sansón quebranta este voto en esas tres áreas. He's also a murderer, and he seeks revenge, and he's often cruel. También es un asesino y él busca venganza y muchas veces es cruel también. Right? He's also involved in immoral relationships with several non-Israelite women. También se envuelve en relaciones inmorales con mujeres que no son israelitas. And at the end of his cycle, the land does not receive rest. Y al fin de su ciclo, la tierra no recibe descanso. So he's not only a bad judge, he's a failure No as well. solamente es un mal juez, sino también es un fracaso. And yet even in Samson, we see a little bit of faith that's present there, Y aún en todo esto vemos en Sansón un poquito de fe, so that he's able to defeat his enemies at the very end, que al fin él puede vencer a sus enemigos al final, which I think is why he is mentioned in Hebrews 11. porque es la razón que les mencionaba en Hebreos 11. So the great theme of the book of Judges, El gran tema del libro de los jueces. I have it there in your notes, that in those days there was no king in Israel. En esos días no había rey en Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Todo el mundo hacía lo bien de acuerdo a cómo se parecía en los ojos de ellos. So that's actually a quote from Deuteronomy 12:8, Esa es una cita de Deuteronomio 12:8. the part about everyone doing what is right in his own eyes. La parte de todo el mundo hacía lo correcto de acuerdo a ellos. Right, and then this line is then cited twice in 17:6 and 21:25. Entonces esto es citado dos veces. Right, and then the idea that there was no king in Israel is mentioned in 18:1 and 19:1. Y la idea de que no había rey en Israel es mencionado en esos dos capítulos. So the writer of Judges wants to make it really obvious to you what the problem is. El escritor de Jueces quiere hacerlo bien claro de cuál era el problema. Right? Do you remember? Durante este tiempo. Sorry about that. Do you remember back in Genesis 3 when it's talking about the fall of Adam and Eve? ¿Se recuerdan de Génesis 3 cuando estaba relatando la caída de Adán y Eva? So Eve takes the fruit Eva toma la fruta and she looks at it y la mira and she decides y ella decide that it would be good for food and to give her wisdom. sería bueno para comérselo como comida y darle sabiduría. So when you read something like everyone did what was right in his own eyes, it's that same image. Cuando ustedes leen que dice que todo el mundo hacía lo correcto de acuerdo a sus ojos, es esa misma imagen de Eva, Where the Israelites had decided that they knew better than the Lord what was good for them. que Israel decidió que ellos sabían mejor de lo que Dios dice. Okay. So I have there the structure of the book. I'm not going to spend much time going through that because I've talked about the Judges already. Ahí ya tengo la estructura del libro de Jueces. No voy a entrar a más detalles porque ya hablé sobre esto. I will talk very briefly about the very end of the book, chapters 17 through 21. Y sí voy a hablar un poquito breve de el fin del libro en los capítulos 17 a 21. So there are two failures that are described at the end of the book. Hay dos fracasos que son descritos al fin de este libro.
Right? So one of them is a description of the tribe of Dan and their failure to conquer their inheritance. Entonces uno es acerca de la tribu de Dan, los danistas, y su fracaso en tomar toda posesión de la tierra. So they actually travel to a city north of the promised land. Ellos viajaron a una ciudad al norte de su tierra. They slaughter the inhabitants, Ellos mataron, asesinaron a todos los habitantes. and they take with them Moses' grandson to act as their priest. Y toman con ellos al nieto de Moisés y como para actuar como sacerdote. And he leads them into idolatry. Y él los lleva a idolatría. So even Moses' family is not immune from Aún this. la familia de Moisés no es inmune a esto. As sad and disappointing as chapters 17 and 18 are, Tan triste que es el versículo 17. chapters 19 through 21 are just, they make my stomach turn. They're revolting. Del 19 al 21 son peor, hacen que mi estómago se gire. Right? So we see the rape and murder of this concubine. Vemos la violación y el asesinato de esta concubina. Right? And her husband cuts her body up into pieces Su and esposo- sends one part to each of the 12 tribes. Su esposo corta su cadáver en 12 pedazos y le envía un pedazo a cada tribu. And because it was a Benjamite city, in a city in the tribe of Benjamin's territory, that all of this happened. Y como esto todo sucede en una ciudad benjamita, Right. So there's a civil war then between Benjamin and the rest of Israel. entonces hay una guerra civil entre los benjamitas y los otros. And Benjamin is almost entirely destroyed. Y Benjamín casi destruido totalmente. So then the Israelites, to make sure that Benjamin isn't destroyed, Y los israelitas, para asegurarse que Benjamín no es destruido, arrange for women from other cities that didn't fight in the war ellos arreglan de mujeres de otras tribus que no estaban envueltas en esta guerra. they arrange for them to be kidnapped. Ellos planean secuestrar a estas mujeres So that the Benjamites could have wives, so that they would still exist as a para que tribe. los benjamitas puedan tener esposas para que puedan sobrevivir. It's really hard to read. Realmente es difícil leer. Right? But the point is that because they are unfaithful to the covenant that God had made with them, El punto es porque eran infiel al pacto que Dios había hecho con ellos. their corruption continues to increase. Su corrupción continúa aumentando. So that they become just like the nations that they were supposed to have driven out. De manera que ellos se convierten así como las personas, las naciones que ellos expulsaron de esas tierras. In other words, the Israelites have become Canaanites. En otras palabras, los israelitas se comportaban o se convertían como si fueran cananitas. And without a king who is able to rule them and to help them be faithful, then they won't be able to be faithful. Entonces, sin un rey que los gobierne y que los ayude a mantenerse fieles, ellos no se mantienen fieles. So Judges is setting us up, Entonces los jueces están preparando setting us up to expect King David. para esperar al rey David. Okay? Very briefly, the book of Ruth. Brevemente el libro de Ruth. So not everything during the time of Judges is bad. No todo durante el tiempo de los jueces fue malo. You still get men and women who are faithful to the Lord even when everything around them is dark. Todavía vemos que hay personas, hombres y mujeres que son fieles a Dios aun que estén rodeados de oscuridad. But sometimes those faithful people show up in places you wouldn't expect them. A veces esas personas fieles se aparecen en lugares donde tú no los esperas. See,
Ruth is not an Israelite. Ustedes ven, Ruth no es una israelita, She's from Moab. ella es de Moab, But she's more faithful to the Lord than anybody. Well, so she marries an Israelite. Let's go with that. ella se casa con un israelita And she's more faithful to the Lord than anybody else in her family. y ella es más fiel al Señor que cualquier otra persona en su familia. We also meet this man, Boaz. También nos encontramos con este hombre que se llama Boaz. Boaz is amazing. He's the kind of man that I want my daughters to marry. Boaz es maravilloso, es el tipo de hombre que me gustaría que mis hijas se casen con él. And when Ruth is widowed, Cuando Ruth queda viuda, eventually Boaz redeems her from her poverty by marrying her. eventualmente Boaz la redime de pobreza casándose con ella. And she ends up being an ancestor of King David. Y ella termina siendo un ascendente de David. Right. So, and that means that she's also in Jesus's genealogy as Eso well. significa que también ella está en la genealogía o en la línea del Señor Jesús. So that's two Gentile women that are in Jesus's genealogy. Dos mujeres gentiles que están en la genealogía del Señor Jesucristo. And so when I think about God's plan to rescue the nations, Cuando pienso en el plan de Dios de rescatar a las naciones, and I see these two Gentile women in his genealogy, I just take great delight in that. veo estas dos mujeres gentiles en la genealogía del Señor, me deleito bastante. And I take great delight in having this woman who is such a powerful example of godliness and faithfulness. Me regocijo mucho que esta mujer gentil es una mujer poderosa en So, la historia. okay. So let's take another 10-minute break. Vamos a tomar otro receso de 10 minutos. And when we come back, we'll be in Unit 8.